बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी उर्दू चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से खैर औफियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, रात को ये लफ्ज़ पढ़कर सो जाएं तो सुबह उठकर देख लेना कि बिस्तर के नीचे कितनी दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है तो पढ़ के देख लो तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही आजमूदा और आसान वजीफा है। मोहतरम नाज़रीन, आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथ में दौलत आ गई है। आप रात को सोए हुए तो सुबह आपने देखा कि घर में हर तरफ दौलत ही दौलत है। तो ये वजीफा है, ये जो अमल है, ये इस तरह करके देखेंगे कि आप एक मर्तबा पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को रात को आपने सोने से पहले पहले जरूर कर लेना है। इस अमल के बाद दौलत को आपसे प्यार हो जाएगा, दौलत आप पर आशिक हो जाएगी, आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप खर्च कर लेंगे, पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को, इस वजीफे को मुकम्मल गौर से नोट फरमा लीजिए, गौर से सुनिए, ताकि आप लोग इससे फायदा हासिल कर सकें। ऐसी तस्बीह है, ऐसी पावरफुल वजीफा है। इंशाल्लाह रात को जब आप ये तस्बीह पढ़कर सोएंगे तो सुबह दौलत जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगा इसको पूरे तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ आपने सुनना है, ताकि बाद में आप लोगों के लिए कोई मसाइल भी ना बने, कोई भी परेशानी ना बने। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में नजर आ रहा है, चाहे वो कोई मजदूर है या चाहे कोई ऑफिसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में आ रही है कि घर के अखराजात इतने बढ़ गए हैं, पैसों से गुजारा ही नहीं होता, जितनी मर्जी पैसे कमा ले पैसे पूरे ही नहीं होते। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज का ये वजीफा आप कर लें तो आपके रिज़्क़ में इतना इजाफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा देगा कि गैबे हाथों से, गैब से आपके लिए दौलत आ जाएगी। आपके घर से जितनी भी दौलत और रिज़्क़ के हवाले से परेशानी है, मुश्किलात हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह ख़त्म फरमा देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांग कर तो देखें। जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खजाने बहुत वसी हैं। आपकी मुश्किलात की तमाम दूर हो जाएंगी, वो तमाम मुश्किलात जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अल्लाह के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना रिज़्क़, इतनी दौलत से माला माल कर देगा। तो मेरे भाइयों, इस तस्बीह से आपकी जिंदगी के वो तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे जो पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो रहे। चाहे आप फर्ज करें किसी भी कर्ज के अंदर दलदल में हैं, तो मेरा अल्लाह इस वजीफे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज से निकाल देगा। आपके घर के खर्चात बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे वसीले पैदा कर देगा कि जैसे आपको गैब से, खजानों से रिज़्क़ अता फरमा देगा। आपकी जो भी मुश्किलात है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस अमल को अपने पास पूरी तवज्जो से नोट फरमा लीजिए। एक नोटबुक ले लें, पेन ले लें, क्योंकि बाद में लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि वजीफे की हमें समझ नहीं आ रही, वजीफा हम किस तरह करें। इस वजीफे को अपने पास नोट फरमा ले। सबसे पहले मेरी इन तमाम बहनों से गुजारिश है कि इस वजीफे को खास आयाम में बिल्कुल भी नहीं करना। ये अल्लाह पाक के 3 सिफाती नाम हैं, मैं आपको बताऊंगा। वो 7 सूरतुल कौसर का वजीफा बताऊंगा, या आप रोजाना रात को सोते वक्त कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मालो दौलत में, आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। इस वजीफे को आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन आप पूरे यकीन के साथ कर लें तो आप देख लेना, चौथे दिन आपके पास गैबी तरीकों से रिज़्क़, माल, दौलत आ चुका होगा। आपने बावजू होकर अपने बेड पर जब आपने सोना है तो सबसे पहले 3 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस वजीफे से पढ़ लें और कोशिश करें कि जब आप ये वजीफा शुरू करें, इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। आपने सबसे पहले इन 3 नामों की एक तस्बीह पढ़ लेनी है। पूरे 3 नामों को एक मरतबा पढ़ेंगे तो वो एक शुमार होगा। बता देता हूं, मैं पढ़ लेता हूं आप लोगों के सामने, फिर आपने भी इस तरह पढ़ना है। या गनीयू, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, ये एक शुमार है। फिर इसी तरह या गनीयू, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू,
دوبارہ سن لیجیے، یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو، یہ تین پورے نام آپ یاد فرما لیں، وہ ایک شمار ہوگا۔ 3 مرتبہ پڑھیں گے یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو، تو 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھ لینی ہے اور 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ پھر بعد میں اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ صرف 3 دن آپ یہ عمل کریں، صرف 3 دن، چوتھے دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ وظیفہ، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے سو جانا ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے سونا ہے، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ یقین کریں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اس عمل کے بارے میں اور زیادہ نہیں، اب تک اس عمل میں اتنا دم ہے، اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ 1 مرتبہ آپ کر لیں تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ 3 دن کا یہ وظیفہ یہ زندگی میں کر لو تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پوری زندگی مجھے جولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دیں گے۔ کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، جب آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیکھیں گے، اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا رزق کہاں سے آ گیا ہے، آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا، جاننا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا، پہلے بھی میں یہی کام کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اتنے رزق سے مجھے نوازا ہے، اتنا پیسہ عطا فرما دیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے تمام ویورشپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ان تمام بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، جو کسی مشکل شکار میں ہے، تنگ دستی میں ہے، زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ناموں سے اپنے اللہ کو پکارے تو ان کی اس مشکلات کو آپ دور فرما دے، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں سے اس مبارک وظیفے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرے جب ان کی مشکلات ختم ہو جائے گی تو دوسرے طریقے سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں، ان تمام لوگوں کو بتائیں، اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کا صدقہ سے آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ میری آپ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، میرے جتنے بھی ویورشپ ہے، اللہ رب العزت ان کو بھی تمام مشکلات دور فرمائے، ان کو بہتر سے بہترین رزق عطا فرمائے، ان کے اوپر جو قرض ہے، پریشانی ہے، جو قرض ہے، جو بھی مشکلات ہے، ان کو دور فرمائے۔ جس طرح میں نے وظیفہ بتایا ہے اس طرح اس وظیفے کو ضرور کر لینا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کرو، شیئر کرو۔ ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے میں، ایک نئے عمل میں، ایک نئی تسبیح کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما